Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Katatapos mo lang magdilig ng mga pananim, mga halaman, tapos aambon. Masya Allah. Masya Allah. Sana all naambunan. Galak-galak tayo dun sa pa natin itong boat kasi sayang ito. Tapos i-recycle natin yan. Save all song. Mother Malunggay. Guys, ito yung mini farm natin. Diba? Ayan, tutubo ito yung sumibol na malunggay. Kala ko patay na, pero nabuhay ulit. Ayan yung cherry tomato natin. Ito yung malunggay na tsaka kamatis na magkasing tangkad na. Ayan yung mga seedlings natin, kamatis at tsaka sitaw, talong, sili, tanglad. Pati shoutout ko din yung bisina sa kay Servania de Coriana, Zamboanga City. Ese de su casa. Ese también el casa de Medi Cano. So, sa casa di Medicano, Aurelio Arriba. Kanari kita na tienda. Comprane kita sigarilyo. Kaya masisigarilyo na kasa. Ano yung kasa? Kasi kalaman ng kasa di El Tubao. Tuh ni mga gali gente ki. Yung calor, señor, el calor, caliente gat ki. Caliente gat kita Saudi. Ito may eskanito. Doon malate lang mate. Malate mabini. Pakiya kita nakan na inner ring road de Unaisa teo suk wala leo suk gold suk ilan bus stop del kono gasimbas musel bus stop para buray taman te este el building del Makati antes so cerrado ya del Sipon Center de Unaisa. Wala ni kita nabakala para kaya kita comprane kita sigarilyo. Assalamualaikum babu, ke palhal? Kwes? Comprane kita sigarilyo. Bye.